Mismong si Governor Edwin Cuyagob Hubahib ang nagsilbing tour guide sa mga nibisitang negosyante gikan sa Dubai, United Arab Emirates, palibot sa nagadayang kalungsuran ug mga syudad sa probinsya sa Davao del Norte niadtong Oktubre 7, 2023. Gipresentar ni Cuyagob atubangan sa mga mamuhunan ang mga lugar nga adunay potensyal nga bagatukuran og negosyo. Kalakip-sab ang mga tourist destination sa probinsya. Kauban si Provincial Administrator Engineer Jussi Jen Rabanos pinaagi sa short video presentation. Human niini, aktual nga gilibot ni Cuyagob ang mga bisita sugod sa Tagum City, padulong sa mga lungsod sa Asuncion, Kapalong, Santo Tomas, Carmen og sa mga syudad sa Panabo ug Igacos nga maoy nagsilbing katapusang destinasyon sa maong lakaw. Tour na to kini nga tong pinakadakong investor nga na-invite karon para mag-invest sa atong dinhi sa atong probinsya. Isa ni ka well-known nga negosyante sa Dubai, na-invite na to sila nga mo butang og dakong puhunan dinhi sa atong probinsya sama sa paghimo og mga factory sa ato ang mga agri-products, byproducts like cocoa sugar, BCO, mga vegetable crackers. Gusto sab sila mo develop og solar farm para nga mas mobarato gid nga atong kuryente, and gusto sab sila mo develop world-class hotel, medium and pangmasa nga hotel. So mao among na hisgutan karon nga kinahanglan nga dili gyud makalimtan ang atong mga masa nga katawan nga ma-accommodate sa atong development. Mo nigingon nato nga wala gyud mapabayaan. Nagpadayag sa iyang dakong kalipay si Cuyagob sa pag-abot sa maong mamumuhunan, sanglit matud pa makahatag kinig dakong oportunidad sa mga katawhan ug makaengganyo pa kini sa ubang mga dagkong negosyante sa ubang mga kanasuran nga mosulod sa probinsya. Daghang negosyo ang maablihan ug daghan sab ang mahatagan og trabaho. Dugang niya nga mukabat 10 bilyones ka pisos ang pundong gipanaad nga ibubo dinhi sa probinsya. Kining atong investor nga giubanan garon nga kung musugod sila pag invest sa atong probinsya, isa pa sila nga makahatag og dugang maka-attract sa uban pang mga investors gikan sa mga nagkalaing-laing nasod nga mo negosyo sa atong probinsya tungod kay dako kini kayo siya nga investor sa Dubai. And aduna na siya dakong pagsalig nga mo buhi og puhunan dinhi sa atong probinsya. So ang benepisyo na to ani magkaroon og additional nga mga trabahante nga makatrabaho. Dako kayo ang mahatag nga tabang para nga mas mo uswag ang atong ekonomiya sa atong probinsya sa Davao del Norte. Initial nga 10 billion pesos for the development of agri byproducts and mga manufacturing ni siya, and then agri-tourism dinhi sa ato ang tourism development sama sa mga hotels and real estate resort. Gianunsyo ni Cuyagob gawa sa kasamtangang negosyante nga iyang kaistorya, aduna usab mga American nationals ang nagpadayag sa ilang laraw sa pagtukod og mga nagadayang negosyo sa probinsya. Padayon gyud tang naningkamot nga moadto sa tourism assembly meeting, mga invitation usab mo attend sa mga nagkalain-lain nga assembly sa mga investor para nga mas daghan pa ta og ma-invite. So isa na ni karon og kagapon grupo sa American Chamber nga ato pong gi-cater kagapon para gihapon ma-invest for agricultural products and real estate. Nahingangha ang mga negosyante gikan sa Dubai nga gipangunahan ni Dr. Bo Abdullah nga nag-iyag sobra 200 ka mga nagkalain-laing negosyo sa tibuok kalibutan. Gumikan sa ilang nakita nga mga maanindot nga lugar ug mga maayong katawhan. Gibutyag ni Dr. Tusi Pasya ang tigpamaba sa mong grupo, daghan na silang isla nga naadtuan. Apan mas nauyunan nila ang isla sa Samal. Hinungdan nga ilang pagasugdan ang pagplano sa pagatukurong negosyo sa maong isla. Ipakuyanap sa tibuok probinsya ug kasikbit nga mga lugar. I just visited Philippines first time in my life. It's a very beautiful place and very beautiful island, and we are very thankful to our honorable governor for the hospitality. We have seen the many islands is there, but this island is very beautiful. People are very humble, very down to earth. We are starting to plan the business here with our His Excellency Chairman Bo Abdullah. Dugang ni Dr. Pasya
Nga malipayon si Chairman Abdullah gumikan sa dakong suporta gikan sa gobyerno ilabi na ni Governor Hubahib na naad kini nga mobalik sa makadagang higayon dinhi sa Davao del Norte. Gidayeg usab ni Pasya ang kahimtang sa kahapsay ug kalinaw sa probinsya nga mao'y usas sa mga rason nga monegosyo sila dinhi. Kauban sa maong delegasyon sila si Dr. Samer Raza, Syed Nasser Raza ug Saida Tabaw Pukunom. Para sa bayan, Nestor Mata Jr., One Dabnor News.